Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat siang ya. Sore. Siang. Maaf Wita. Oke, hari ini kita akan belajar tentang phrasal verb. Phrasal verb adalah susunan kata atau dari beberapa kata yang membentuk arti yang baru. Misalnya kalau kita artikan satu-satu pasti akan berbeda dengan arti sebenarnya. Misalnya breathe in. Bukan bernafas ke dalam, tapi air goes your lungs when you breathe in. Jadi dia artinya apa? Kalau breathe in di sini? Tarik. Menarik napas. Oke. Coba kita, yang ini aja dulu. Abide by. Artinya accept or follow a decision or rule. We have to abide by what the court say. Kita harus patuh terhadap apa yang apa court? Coach. Court. Kayak keputusan hakim gitu ya di pengadilan. Oh. Abide by sudah, account for boleh Ridho? Account for. To jelaskan. Account for. To explain. Artinya to explain. Boleh dibacakan contohnya? Contohnya, they had to account for all the money that had gone. Mereka harus account for menghitung ya. Kan account for artinya kan to explain, mereka harus menjelaskan. Oh, menjelaskan. Oke. Mereka harus menjelaskan semua uang yang yang telah hilang. Oke, good. Yang telah hilang. H4. Bukan sakit untuk ya, tapi want something or someone a lot. Jadi kayak peribahasanya sampai kayak kita menderita nih, kita kepinginnya. My parents been away for a fortnight. I'm itching for her. I'm itching for her. My partners has been far for a fortnight. Apa fortnight? Fortnite. Apa ya? Kayak dia tuh pergi untuk 2 minggu. Oh, fortnight, 2 minggu. Jadi jangan pakai 2 weeks lagi. Ini udah ada fortnight. My partners, ini ada S-nya ini has ya. My partners been away for a fortnight. Sudah pergi selama 2 minggu. I'm itching for her. Saya kayak kangen banget, saya mau dia nih sekarang kayak gitu. Act on boleh dibacakan? Ya, Miss. Act on. To take action. Act on ya. Iya. Yeah. Act on. Act on. To take action because of something like information received. Take action. Oke, kita harus mengambil tindakan of something like information received. Oke, boleh dibaca the police? The police on a tip from an informer
and caught the gang red-handed. Polisi polisi acting on Mengambil tindakan mengambil tindakan a tip. Ambil tindakan a tip from. Apa biasanya tip? tip mengambil tip Iya, tip uang, dari tips informer ambil upah and menangkap the gang red-handed. yang red-handed. Bertangan merah. Oke. Act on arti keduanya bisa affect. The medicine only acts Efek on. itu apa, Mas? Ya? Yang mana, maaf? Efek itu apa? Memberi dampak, mempengaruhi. Oh iya, mempengaruhi, bisa juga. The medicine only acts on infected tissue. Jadi, obat ini hanya mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi, bisa bekerja bisa dapat memberikan efek pada jaringan, tisu ini jaringan yang terinfeksi. Act out. Nah, oke, ada act on, act out. Perform something with actions and gestures. Melakukan sesuatu dengan aksi dan gestur. They act out the story on stage. Mereka perform tentang suatu cerita di atas panggung. Act out, boleh lagi yang satunya express? Act out, express an emotion in your behavior. Behavior. Okay. Behavior. Their anger is act out in their antisocial behavior. Kemarahan mereka. Ya. Ya, kemarahan mereka diekspresikan. Kan ini jadi pasif ya, is act out. Oh iya. Kemarahan mereka diekspresikan di tindakan pada apa ya? Behavior, kayak kebiasaan, pola perilaku mereka yang antisosial. Act up, behave badly or strangely, berperilaku ya, secara buruk atau secara aneh. My computer's acting up. My computer is acting up. I think I might have a virus. Komputer saya nih sedang aneh nih perilakunya, maksudnya mungkin dia lagi error atau misalnya nggak bisa dipegang, kayak not responding kan, kayak gitu ya. I think it might have a virus. Yeah. Saya pikir itu lagi terserang virus deh. Occupant. Occupant, to take action because of something like information. Sama ya dengan atasnya tadi. Oke, dia mirip sama apa nih tadi? Sama act on. Act on. Oke. Ini juga sama kayak act on, occupant, ya kan? Sama-sama effect. Boleh dibaca aja. Occupant effect. The enzyme occupant certain protein. Arti add on, include in a calculation. Berarti menambah ya. You have to add the fat on to the price they give. You have to add the fat
on the price they give. Fat ini apa ya? Tapi kalau misalnya arti fat ini kan artinya tong ya atau tangki. You have to add the fat on, kamu harus menambahkan tong atau tangki to the price they give, pada harga yang mereka berikan. Oke. Oke. Saya juga masih bingung nih artinya. The fat. Potongan kali. Mungkin ya. Potongan atau Add diskon. Bisa jadi. Add up include udah. Add up to make a mathematical total. We add up the bill to check it was correct. Jadi kita memperhitungkan tagihannya untuk mengecek apakah itu benar. Misalnya belanja ke supermarket, berarti jangan langsung dibawa pulang, dihitung lagi sendiri. Add up satunya boleh? Add up. Be a satisfactory explanation for something. She explained why the work wasn't ready, but her story doesn't add up. Dia menjelaskan mengapa pekerjaan atau tugas tidak siap. Berarti belum selesai ya? Ya belum selesai. Tidak selesai. But tetapi her story, ceritanya tidak add up. Tidak memuaskan ya. Maksudnya untuk kita tuh kayak, aduh kok ini nggak memuaskan deh ceritanya. Maksudnya alasannya dia tuh kurang kuat kayak gitu. Iya. Add up to, ada to-nya, have a certain result. Trains delays are getting worse, and with the high fares, it all adds up to misery for the commuters. Trains delay, kayak pembatalan, kayak delay, mundur ya jadwalnya. Jadwal train kereta api yang mundur semakin buruk, dan with the high fares, dengan tarif yang mahal, itu semua have a certain result to misery for the commuter. Itu memiliki dampak yang merugikan bagi commuters. Commuters itu orang-orang yang apa ya namanya, orang-orang yang ikut atau yang naik pada kendaraan. Kan misalnya yang berkendara itu misalnya driver ya. Nah, orang yang ikut ke dalamnya itu commuters namanya. Oh, penumpang. For the commuters, penumpang. Add up to, come to a certain amount or figure. The total cost add up to several million euros. Total biayanya mencapai beberapa juta euro. Boleh dibaca, agree with? A fact usually used in the negative has had an especially easy makes you feel bad. Boleh dibaca contohnya? I feel terrible that food didn't agree with my stomach. Saya merasa terrible. Terrible itu kayak sakit, mengerikan, kayak ngerasa nggak enak ya. That terrible that food. I feel terrible, saya merasa buruk, saya merasa sakit. Bahwa ya? Iya, bahwa food. Bahwa makanan tidak
cocok. Iya. Tidak. Ya, memberikan dampak negatif ya. Bahwa makanan tidak memberikan dampak negatif untuk Ya. perut saya. Untuk perut. Oke. Aim at to target. The magazine is aimed at teenager. Majalahnya ditargetkan kepada anak-anak muda. Aim at, intend to achieve. Intent itu jadi kayak dia berniat untuk mencapai. They're aiming at reducing cost by 10%. Mereka bertujuan kayak mereka memiliki misi, mereka ingin mencapai atau sesuatu yaitu untuk menurunkan harga atau biaya by 10%, sebanyak 10%. Kalau by ini tuh kayak totalnya ya dikurangi. Iya. Allow for Include something. boleh lebih kelas dibaca? Include something in a plan or calculation. Masukkan sesuatu. Di dalam rencana atau iya kah? Iya betul kok. Dengan you should allow for the lines when planning a journey. Kamu seharusnya memasukkan delay. Oke, jadi maksudnya kamu harus memperhitungkan, kamu juga harus menerka-nerka nih, kayak gitu ya. Tentang delay saat kita kayak misalnya mau pergi bertamasya, mau pergi keluar kota, kayak gitu. Delaynya harus dihitung juga kayak gitu. Pokoknya kayak buat jadwal, jangan yang terlalu mepet, tapi buat kasarannya yang agak jauh. Maksudnya ya, allow of, make possible, permit. Yeah. The rules don't allow of any exceptions. Angle 4, try to get something indirectly by hinting or suggesting. Ini perempuan sekali ya. Ingin mendapatkan sesuatu tapi secara nggak langsung. Dia tuh ngasih kayak kode-kode atau sugesti. He's been angling for an invitation, but I don't want him to come. Oke, dia tuh udah ngode-ngode nih untuk dapat undangan, minta undangan. Tapi aku nggak mau dia datang. Angling for. Angle for. Answer boleh? Answer back. Ridho? Answer. Ada backnya di sini? Answer all. Ada backnya. Answer back to refer rudely to someone in authority. Untuk menjawab secara kasar ya. Iya, secara nggak sopan. Yang nggak sopan pada seseorang. Her mother was shocked when she started answering her back and refusing to help. Ibunya kaget itu. Shocked ketika dia mulai menjawabnya secara kasar dan menolak untuk membantu. Intinya gitu, itulah meaningnya. Boleh juga di Indonesia kan ya, answering back itu kayak ngelawan. Misalnya untuk kamu ngelawan ya, kayak gitu. Maksudnya ngelawan kayak di ngomong apa orang tuanya dia ngebales omongannya dan lebih kasar. Answering back. Answer for
be held responsible for a problem. The government should be made to answer for their failure to sort out the problem. Pemerintah harusnya tuh bisa untuk responsible terhadap masalah, terutama pada kesalahannya mereka, to sort out the problem, untuk menghindari masalah, bukan menghindari, untuk menyelesaikan masalah. Ada artinya lagi nih, answer for, speak on behalf of someone or from knowing them. I can answer for my partner because I know her position on this issue. Maksudnya berbicara untuk mewakili ya, behalf. Saya bisa mewakili partner saya karena saya tahu posisinya dia terhadap isu ini. Argue down. Argue down, beat someone in a debate, discussion or argument, berarti melawan seorang itu dalam berargumen. The teacher tried to argue the girl down, but she couldn't. Guru itu mencoba untuk berargumen dengan cewek itulah. Beat kayak melawannya ya. Iya. Misalnya lagi debat nih, si A ngomongnya nyerocos, terus si B mau ngelawan juga cerocosannya itu. The teacher tried to argue the girl down. Ingin nih melawan dia pas debat, tapi dia tidak bisa. Boleh yang satunya lagi, persuade? Argue down, satunya persuade someone to drop the price of something they are selling. Oke. Mengajak seseorang untuk, she argued him down 10%. Berarti bersedekah. Berarti dia Memberi. memohon untuk mendapatkan potongan 10%. Nah, berarti di sini kalau pas kita mau artikan, Ridho diperhatikan dulu, ini konteksnya apa. Misalnya kita nggak baca ya, yang sebelah tengah ini, yang kiri, apakah ini tentang membalas omongan atau tentang menurunin harga. Jadi kita lihat nih, oh ada 10%, berarti ini tentang yang minta diturunin harganya. Boleh sekali lagi, try to Oke, sudah, good done. Try to persuade people not to accept a proposition, motion, etc. They try to argue down the proposal. Mereka mencoba untuk persuade orang-orang, melakukan persuasi ke orang-orang. Mengajak orang-orang untuk menolak proposal itu. Jangan diterima proposalnya. Nah, itu argue down. Argue about a problem to find a solution. Oke, ini artinya agak mirip ya sama arti utamanya. Berargumen tentang suatu masalah untuk mencapai sebuah solusi. If we can't argue our differences out, we'll have to take them to court. Jika kita tidak bisa berargumen tentang permasalahan ini mengenai perbedaan kita, maka kita akan pergi ke pengadilan. Sekarang masuk ke ask. Banyak juga nih ask. Ask about, ask after, ask around, ask for, ask in, ask out, ask over, ask around. Boleh bacakan ask out? Ask about ya. Ask how someone is doing, especially professionally and in terms of health. He asks about my father. Okay.
Dia Oh, menanyakan. dia menanyakan keadaan ya. Iya, good. Keadaan ayah saya. Oke, selanjutnya Kondisinya, kesehatan. iya, ini lebih ke kesehatan. Dia menanya kondisi kesehatan ayah saya. Kalau ask after, Someone health is going. Inquire. Inquire. inquire Inquire. about someone's health. How life. Sama ini. Inquire juga menanyakan about someone's health, how's life is going. Berarti Jenny rang earlier and asked after you, so I told her you were fine. Tadi Jenny tuh menanyakan tentang kamu pagi-pagi. Terus aku ngasih tahu deh kalau kamu baik-baik aja. Rang ini nelpon ya. Ask around, ask a number of people for information of help. Beberapa orang nih dia nanya. Number of people, berarti banyak orang. I have no idea. I have no idea, but I'll ask around at work and see if anyone can help. Aku nggak ada ide nih, aku nggak tahu harus gimana. Aku akan nanya ke beberapa orang di kantorku dan melihat jika ada yang bisa membantu. Ask around bisa juga berarti invite someone, mengajak. We ask them around for dinner. Kita mengajak seseorang untuk makan malam. Boleh ask for yang dua-duanya dibaca? Ask for to provoke a negative reaction. You are asking for trouble. Kamu memprovokasikan masalah ya. Kamu kayak nyari-nyari masalah deh kayak gitu. Yang satunya? Satunya be given. I ask for the untuk meminta. Request. Okay, request to have or be given. I ask for the menu. Saya request menunya. Request to have or to be given. Saya meminta menunya. I ask for the menu. Saya mau dong menunya kayak gitu. Ask in to invite somebody into your house. John's at the doors. Ask him in. John itu ada di pintu. Ajak tuh dia masuk. Ask out bukan ngajak keluar ya. Bukan suruh dia keluar rumah, tapi invite someone for a date. Ngajak ngedate itu. Ask out. He want to ask her out, but was too shy. Dia mau nih ngajak dia ngedate, tapi dia terlalu malu. Nah, was ini tuh seharusnya ada he ya, tapi nggak apa-apa di sini. Soalnya sudah ada di depan. Ask over, invite. They have asked us over for drinks on Friday. Mereka sudah mengundang kita untuk minum-minum Friday. Ask around, invite someone. Around ya, kalau yang around menanyakan orang-orang, kalau around menanyakan seseorang, mengajak seseorang, invite, mengundang seseorang. We ask John around for dinner. Kita
mengundang John for dinner. Oke, agak ribut ya. John. Sebentar ya. Nggak apa. Sebentar. Boleh dibacakan auction off sampai back down? Auction off. Sell something in and they auction off their property as they were heavily in debt. Back away, retreat or go backward. They crawled back away when the man pulled a knife. When the man pulled a knife. Back down, retract or withdraw your position or proposal in an argument. She refused to back down and was tired and was fired. Oke, auction off, sell something in an auction. Auction tahu? Lelang ya. Menjual sesuatu di pelelangan. Retreat or go backward. Dia pergi kembali lagi nih ke acara. Mundur. Ya, mundur kembali. Back down, retract or withdraw your position or proposal in argument. Berarti ini dia withdraw, membatalkan ya, your position or proposal. Terima kasih. Selanjutnya, back into. Enter a parking area in reverse gear. Contohnya, mana tuh? He preferred to back his car into the garage. Dia lebih memilih untuk kembali back into, berarti memasuki parkir dengan urutan yang beda ya, sepertinya ini. Gear. Coba saya lihat gear. Roda gigi yang reverse gear. Oke, dengan gigi mundur. Dia masuk parkir dengan gigi mundur. Berarti benar ya. Jadi kayak cara masuk ke parkirannya tuh kayak ke belakang jalannya. He prefers to back his car into the garage. Dia lebih suka markirin ke garasi itu dengan cara giginya mundur. Bukan depannya dulu yang masuk kayak gitu. Back off, retreat. The police told the protesters to back off. Polisi meminta para pendemo untuk mundur. Oke, Menyerah. Ya mundur. Mundur. Oh ya mundur. Back out, fail to keep an arrangement or promise. He backed out 2 days before the holiday, so we gave the ticket to his sister. Dia membatalkan nih perjanjiannya dia untuk pergi liburan 2 hari yang lalu, makanya kita ngasih tiketnya ke saudaranya dia. Back out of, to fail to keep agreement, arrangement, sama aja ya. She backed out of the agreement at the last minute. Dia tuh tiba-tiba membatalin nih perjanjiannya pada detik-detik terakhir. Back out of. Boleh Rida? Back out of, exit a parking area in reverse gear. Oke, berarti mirip sama back into ya. Yeah. Of its parking space. Oke, back up.
backup, make a copy of computer data. You should always backup important files And so documents. that you won't lose all your work if something goes wrong with the hardware. Kita harus membuat copy ya, backup, menyalin data-data yang penting. Makanya nanti kalau misal kita nggak akan kehilangan suatu data kalau misalnya kenapa-napa sama hardware-nya. Backup. Backup. Support. The rest of the staff back her up when she complained about working condition. Oke, di sini teman-temannya solid sekali ya. Pas dia komplain, teman-temannya support. Kayak gitu. Backup bisa juga drive a vehicle backwards. Tom back up without looking and run over his laptop. Tom itu berkendara kayak dengan mundur ya, berkendara mundur tanpa melihat. Kayak mungkin tanpa ngelihat spion maksudnya, and run over his laptop. Back out, criticize. Don't back out. Australian English. Oke, ini kayaknya kelebihan diketik ya. Don't back out Australian English. Jangan mengkritik deh bahasa Inggrisnya orang Australia. Ya enggak sih. Tidak ada yang mengkritik. Bail out, boleh? Bail out, save, rescue, menyelamatkan ya. The government had to bail out the airline because it was losing so much money. Bail out, Jadi save. pemerintah harus makin tadi susah ya. Iya. Oke, pemerintah menyelamatkan airline penerbangan karena it was losing so much money, karena kehilangan banyak uangnya. Bail out bisa remove water from something that is fluid. Kayak sesuatu yang udah apa ya bahasa Indonesia, fluid itu kayak udah tenggelam, udah kena air, kayak udah kebanjiran kayak gitu ya, pemasukan air. Berarti the boat was leaking, so they had to bail it out. Bootnya itu bocor, makanya mereka harus mengeluarkan air-air di dalamnya. Ya kan? Remove water from something. Bail out juga berarti jump out of the plane because it is going to crash. The pilot bailed out when he saw the engines had failed. Nah, ini tadi bisa artinya hampir sama ya, tentang menyelamatkan, tapi ini menyelamatkan secara umum. Kalau yang satunya kayak mengeluarkan air, yang satunya justru kitanya yang loncat keluar. Berarti kalau pesawat pakai yang ini, kalau tentang boat, kapal, yang ini. Bail out of, boleh pay a bond to release someone from jail. Kayak membayar, apa sih namanya kalau bayar uang itu untuk orang di penjara? Kayak biaya, apa sih namanya? Bus ya. Denda. Iya, kayak bayar uang, uang apa tuh namanya? Uang tebusan. Iya, kayak uang tebusan gitu ya. Kayak tapi lebih kayak ya bayar duitnya lah untuk mengeluarkan seseorang. I must bail my drunk brother out of jail. Saya harus membayar nih, ngasih uang obligasi, ngasih uang tebusan untuk saudara saya yang mabuk keluar dari penjara.
bail out on, stop supporting someone when they are in trouble. Wah, parah. Everybody bail out on him when the scandal broke. Pokoknya pas ada skandal, orang-orang tuh kayak udah nggak mendukung dia lagi kayak gitu. Boleh dibaca Yeah. bail up dua-duanya. Bail up someone and delay them. I was late because he bailed me up on the phone and would not shut up. Jadi berusaha untuk jadi I saya was terlambat. late. Karena dia banyak bicara, banyak ngomong. banyak bicara di handphone dan tidak mau berhenti, membuat terlambat. Oke, jadi kayak aku telat tuh gara-gara tuh dia ngomong mulu sampai aku jadi telat kayak gitu ya. Talk someone and delay them. Kayak gara-gara kita ngomong sama orang itu kelamaan, kita jadi nahan orang itu. Bail up, rob someone at gunpoint. He was bailed up by a couple of muggers as he came out of the bank. Oke, dia tuh ditodong sama sama pistol. Dia ditodong sama pistol nih dari a couple, berarti dua ya. Dua pencuri, dua kayak maling saat dia keluar dari bank. Muggers. Oke, ball up. Confuse or make things complicated. Membuat sesuatu itu menjadi membingungkan atau menjadi susah ya. The new project has balled me up. I have no idea what to do. Jadi project ini tuh membingungkan saya. Saya tuh nggak tahu harus melakukan apa. Ball up satunya roll or form into a round shape. Jadi kayak membuat bentuk bola ya. Ini agak sesuai sedikit seperti namanya. He balled up his napkin when he had finished eating. Jadi dia itu membulatkan tuh serbetnya pas dia udah selesai makan. Boleh dibaca lagi? Spoil, ruin. Balls up. Balls up. Spoil, ruin. Balls up. He balls the presentation up. Spoiler. Spoil. Kayak dia mengganggu. Apa ya spoiler? Mengganggu, merusak, mengacaukan. Oh ya, dia mengacaukan presentasinya. Boleh bang about? Move in a place making a lot of noise. He's banging about in the kitchen. Dia tuh pindah ya ke dalam kitchen dan membuat suara yang banyak. Bang around boleh, Randy? Maaf, yang mana Kak? Bang around, kelihatan nggak? Oh ya, bang around, move in a place making a lot of noise. I can hear him banging about upstairs. Okay. Terus lanjut lagi ya Kak, bang on. Ya, boleh. Bang on, talk at great length. He bang on for half an hour but no one was listening. Sebentar Kak, saya ngangkat telepon dulu ya. Boleh. Ya, sebentar. Oke, artinya berbicara dengan durasi yang lumayan lama ya. He bang on for half an hour, but no one listening. Jadi dia tuh kayak udah ngomong nih setengah jam, tapi nggak ada yang dengar.
Bang on. Sadly, yeah. Okay, sadly. Bang on about, keep talking about something. He always banging on about football. Dia tuh selalu aja nih bicarain tentang bola. Bang out, play a musical instrument loudly. Si bang the tune out on the piano. Jadi dia tuh kayak nekan-nekan pianonya tuh keras banget. Bang up. Boleh Ridho? Bang up, put someone in prison. The judge banged him up for 8 years. The judge pengadilan ya Judge menyerahkannya untuk 8 tahun. Put someone in. The judge, hakim, Juri hakim, kalau di persidangan hakim, bang him up for 8 years. Menjerumuskannya ke penjara untuk 8 tahun. Oke, bang up bisa damage badly. He banged his car up last night. Dia merusak mobilnya tadi malam. Bang on, count, or rely on. I'm banging on your help. I can't do it alone. Jadi saya tuh mengharapkan nih, saya sangat bersandar kepada bantuan kamu nih, tanpa kamu aku nggak bisa, kayak gitu. Bargain down boleh Ridho? Bargain down someone to drop the price of something, or sama kayak yang di atas tadi kalau nggak salah. Minta diskon. Ya, minta diskon. I bargain her down. I bargain down to have what she originally wanted. Bargain for, expect something to happen, usually negative. I hadn't bargained for so many people coming. Saya belum pernah nih berharap banyak orang yang akan datang. Bargain on, expect something to happen, sama ya, negatif. I had not bargained on him coming. Aku nggak harap kok dia datang, kayak gitu. Barge in, boleh lagi Rida? Barge in sama barge into. Halo? Is anyone here? Ya, halo Kak. Saya sudah masuk lagi. Oke. Boleh dibacanya barge into? Oh ya. Burst in, enter a place and interrupt. He keeps burging in and asking stupid questions when I'm trying to work. Burst into, enter a place and interrupt people rudely. They burst into my office without knocking and started talking even though I was on the phone. Oke, mereka tanpa mengetuk langsung masuk ya ke ruangannya, padahal tuh aku lagi nelpon. Bash Oh, jadi ini nyelonong gitu ya Kak ya? Iya, enter a place and interrupt people rudely. Jadi kayak mereka tuh mengganggu dengan tidak sopan. Bash about, mistreat physically. If you bash your monitor about like that, it won't last long.
Jadi mereka kayak memperlakukan sesuatu tidak baik ya dengan fisik. Maksudnya mungkin dia mukul-mukul tuh monitornya, dia ketok-ketok kayak gitu. Jadi itu nggak akan bertahan lama katanya. Oke, kita lanjut di WhatsApp aja bisa nggak? Ya, boleh, Kak. Ya, Kak. Oke. Boleh, Terima boleh. kasih teman-teman. See you di WhatsApp ya. Iya, Iya. siap. Siap. Oke. Terima kasih.